अष्टम स्कंद त्रयोदश अध्याय श्री शुकवाच तृण हेमन्युसुत कहवा वनुवंश जात दुर्जतनय अनुपम ताहार श्रद्धा देव नाम सप्तमे वर्तमान जात शुद्ध सुगुण सुविख्यात तार संतति हेले जेते कहवा शुण एक चिते इक्ष्वाकु सर्जाति न्यौग धृष्ट नरिष्यंत ना भाग सप्तमे दिष्ट नाम कही करुष पृषध्र ए दुई दशम पुत्र वसुमान ए नामे पुत्रे विद्यमान ए सेमनु काले देवगण ताहांक नाम एवे शुण आदित्य वसु रुद्रपुण विश्वदेव जे मरुद्गण अस्मिन् रुभंक समेत देवतागण ए विख्यात ताहांक मध्ये वेदवर इंद्रर नामे पुरंदर सेमनु काले सप्त ऋषि भ्रमंती ध्रुव चक्रे वसी कश्यप अत्रि ऋषि श्रेष्ठ तृतीय मुनि जे वसिष्ठ मित्र जे गौतम षष्ठरे जमदग्नि नाम भरद्वाज ए सप्तमुनि ज्ञाने भ्रमंती कर्म ज्ञानी जे वैवसुत मनुकल्पे गोविंद वामन स्वरूपे जन्मिले अदिति उदरे कश्यप ऋषिंकर घरे से सप्तमनुतर जेते भावी कहिले तो ग्रते एवे भविष्य मनुसात शुण सुमने परीक्षित विश्वकर्मार कन्या बेनी सूर्य बरिले भावगेनी रूपे दिशंति अनुपम तांकर संज्ञा छाया नाम ए सूर्यर तेज असहने संज्ञा जे असरूपे बने प्रथमे सूर्य तुले रमी संज्ञा प्रसवे पुत्र तिनि जम जमुना भाई भग्नि जन्मिले श्रद्धा देव तिनि कहु अछई तत्ते भावे छायार पुत्र शुण एवे सावनी नामे एक सुत कन्या तपति नामे जात द्वितीय पुत्र शनैश्चर एवे हो शुणनुपवरम सावर्णी अष्ट मनंतर भजिला संसार व्यवहार निर्मुख चिरो जश आदि सावर्णी तनय संपादी विरजा आदि देवगणे जन्मिले संसार कारणे तांक पालने प्रतिबंधे चलिब स इंद्र पदे ताहांकु छलिबे बामन यज्ञ से पृथ्वी देवे दानम तिनि चरण दान देई बामन पाद मुंडे बही ए केते दिन दान फले से भोग भुंजीव सुतले स्वर्गे बसिण इंद्रपणे अन्ते पशिव नारायणे से कली काले सप्तमुनि उदय निज तेज घेनी जेणे संसार धारण ताहांक नाम एवे शुण ए गालव दीप्तिमान राम कृपाचार्य जे अश्वत्थाम आवर ऋष्य शृंग पुणी मोहर पिता व्यास मुनि यादि सप्त ऋषिगणे ब्रह्मार आज्ञा परमाणे होइबे भविष्यत काले अछंती आश्रम मंडले एही सावनी मनतरे विष्णु से देव गुह्य घरे सरस्वतीर गर्भजात नामरे सार्वभौम ख्यात से काल विष्णु निज भावे बलिकी इंद्र पद देवे ए वरुण भवने नवमे दक्ष सावनी मनु जन्मे पुत्र जन्मिबे तार ऋतु जे भूत केतु दीप्ति केतु पारमरीचि गर्भ आदि ए नामे देवता प्रसिद्धि देवदूत नामे इंद्र भोग करिव स्वर्गपदम ए ऋषि दीप्तिमान आदि से मनु समय संपादी जे आयुष्मान घरे जे अम्बुधारे गर्भरे ए ऋषभ नामे जात हेबे इंद्र को स्वर्गपद देवे दशमे उपश्लोक सुत ब्रह्म सावर्णी से विख्यात तार कुमरे ब्रह्मवादी जन्मिबे भूरिसेण आदि कृति सत्य हरिस्मान जय आवर मूर्ति पुणम ए आदि ऋषि ब्राह्मण एवे देवता नाम शुण अविरुद्ध जे सुवासन इंद्रर नाम शंभुजाणम विष्णु से विश्व स्रष्टा घरे जनमी विशुचि उदरे विश्वकेशन नाम बही पालिबे निज धर्मे महिम विश्वकेशन जे शंभु संगे मित्र होइबे सत्य जुगे धर्म सावनी नामे ख्यात जे एकादशे मनुजात सत्य धर्मादि दश सुत तागर्भ होइबे संभूत निर्वाण रुचि विहंगम देवंक नाम कालगम इंद्र होइब बलधृत ऋषि जे वरुण संभूत ए वैधृता गर्भे विश्वकेतु जनमी से आचार्य करेतु से इंद्र विश्वकेतु बले त्रैलोक्य पालिब निश्चले रुद्र सावनी जे द्वादशे जन्मिबे नारायण अंशे उपदेश जे देववान देवश्रेष्ठ जेतानंदन इंद्र होइबे ऋतुधाम देवता हरितादि नाम तपसी पुणि तपे मूर्ति अग्निध्रा कादि ऋषि स्थिति धामा नामे देव हरि सुनृता गर्भे अवतरी दैत्य संहारी विप्र घरे साधिबे हि मनोतरे देवसावनी त्रयोदशे होइब नारायण अंशे चित्र विचित्र सेन आदि देवसावनी पुत्र साधि सुकर्मा सूत्रमा ए आदि देवता रूपेण प्रसिद्धि इंद्र होइब दिवस्पति एवे शुण नरपति निर्मुख तत्व दर्शन होइबे सप्त ऋषिगण हरिरंशे जोगेश्वर औरसे देवहोत्रंकर बृहति गर्भे जात हेबे इंद्र को साहाय्य करिबे इंद्र सावनी चतुर्दशे होइबे नारायण अंशे उरु गंभीर ब्रध्न तुले ताहार संतान जन्मिले पवित्र राक्षस नाम रे देवता से ही मनोतरे
হৈବସୁଚି ନାମେ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁଖେ ପାଳିବ ଦେବ ବୃନ୍ଦ ଅଗ୍ନିବାହୁ ଯେ ସୂଚି ସୁଧି ମାଗଧ ଆଦି ଋଷି ସିଦ୍ଧି ବୃହତ୍ ଭାନୁ ଅବତାରେ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ସତ୍ତାତ୍ରୟ ଘରେ ଜନ୍ମିବେ ବିନତା ଉଦରେ ଏବେ ଶୁଣନ ପବରେ ଚତୁର୍ଦଶ ମନୁ ଯେତେ ଭାବେ କହିଲି ତ ଅଗ୍ରତେ କଳ୍ପ ଯେ ମନୁ ଚତୁର୍ଦଶ ଏଭାବେ ବ୍ରହ୍ମାର ଦିବସ ସହସ୍ରେ ଯୁଗ ବେଦ ମତେ କଳ୍ପେ ହୋଇଲା ଏ ଜଗତେ ଏମତେ ବେନି କଳ୍ପ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଅହରାତ୍ର ଭଲେ ମତେ ସୁକ ମୁଖୁ ଶୁଣି ରାଜା ବୋଲଇ ମନେ ଗୁଣି ରାଜବାଚନ ଏଭାବେ ବ୍ରହ୍ମାର ଦିବସ ଭାସନ୍ତି ମନୁ ଚତୁର୍ଦଶ ଯେ ମନୁ କାଳେ ଯେବା ଧର୍ମ ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱଭାବେ ଯଥା କର୍ମ ବିଷ୍ଣୁର ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ଯେବା ସାଧିଲେ ଜଣେ ଜଣେ କଥା କହ ମୁନି ମତେ କେହ ବା କର୍ମ କଲେ କେତେ ଏମତେ ରାଜା ମୁଖୁ ଶୁଣି ପୁଣି କହନ୍ତି ସୁକ ମୁନି ଶ୍ରୀ ସୁକବାଚନ ଯେ ମୁନି ମନୁକ ତନୁ ଯେ ସେ ସପ୍ତ ଋଷି ସୃଷ୍ଟି ମାଜେ ଏ ଯେତେ ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ରଗଣ ଏ ସର୍ବରୂପ ନାରାୟଣ ଯଜ୍ଞାଦି କ୍ରିୟା ତା ଶରୀର ସେ ହରି ଧର୍ମ ନିରାକାର କଳ୍ପ ଅନ୍ତରେ କାଳ ବଳେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ନାଶନ୍ତି ସଲିଳେ କାଳଗ୍ରାସ ଇ ଶ୍ରୁତିପଥ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଦିଶ ଇ ଅନାଥ ଋଷିଏ ମିଳି ତପ ବଳେ ଧର୍ମକୁ ଚିନ୍ତନ୍ତି ସକଳେ ଧର୍ମ ପାଳନ୍ତି ମୁନିଗଣେ ସ୍ତୁତି ସଂଯୋଗ ବିଚାରଣେ ଇନ୍ଦ୍ରପାଳ ଇ ତ୍ରିଭବନ ଆଦରି ବିଷ୍ଣୁର ବଚନ ସେ ହରି ଧରି ସିଦ୍ଧ ରୂପ ଯେଣେ ତା ଧର୍ମ ଆଦି କଳ୍ପ ଆତ୍ମାର ମାୟା ଯୋଗ ବଳେ ନାମ ଶରୀର ଏ ଶୟଳେ ବିହାର କଲେ ପଦ୍ମନାଭ ଚାଳିଲା ଭବ ଜଳେ ନାବ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ସେ ନ ମିଶେ କେବଳ ଭକ୍ତ ଜନେ ଦିଶେ କହିଲୁ କଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା ତତେ କଳ୍ପ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ମନୁ ଯେତେ ଦେହ ବା ଶୁଣେ କର୍ଣ୍ଣପତେ ନିଶ୍ଚଳ ମନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚିତେ ତିଳେ ନ ରହେ ଭବଭ୍ରାନ୍ତି ଘୋର ସଂସାରୁ ତରି ଯାନ୍ତି ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ହରିବାଣୀ ଭବ ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ ବୟାସିକ୍ୟାମ୍ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ କଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। बोल आनंदे गवार हरि हरि बोल।